sa plansa. Apa? Golay natin. Previous. Ito kita pabili kung ako. Ma, dito na una na kami sa pabili. Maturado. Share. Kasi tayo makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga katatemang paranara masin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas Miftah lamba. Baita ini kun kita bang on the sound sin kon na to. Pabiatasan. Salam kasila sa mga katatemang orang yan hawa hula. Jadi kita niyo nagbalik ni sab kailo dimihil ding ha mga pangadyan matakadam sin kita niyo insyaallah tinga kisah sin mga kalasahan kanung naman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam doa kaning katan labi luba katatay manghuran kailo yan hawa hula aon ding mga katatay manghuran yato USA California maray iban sin labi luba ang mamlaka mga ikhwan fil mamlaka sana diadagos may naat pa dito kanila may naat pa damikyan mga katatay manghuran kabagayan mga classmate ko kaiba ng hula Jakarta iban si aon ng Malaysia kailo nagpasasalam dua aray sab isan biya mga bahasa nila na damit yan
di magpakded to marikato na ikayan ng salam doa ibang pahabasa nila. Terima kasih semuanya yang siapa yang tersampai salamnya kepada aku. Salam juga kepada kami di situ. Demikian hisiu pa in mga katotay mong orang kailo. Amin dimurungdong sin kuan na to in kawaon sin kita ni udeng nga mga maniu tiyo kisah sin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin yung biyatakilo na tubang hisiuin amuin starring na to ha film na to in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. In kawaon na to haadlaw ini ring ha mga kakasih mulia asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam way narugaing daing sin anak sin Umar bin al-Khattab pagtago ni Hafsatu bintu Umar bin al-Khattab. Hafsa daing ha mga simuno na asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha Aisyah iban sin ini ina sin kita niyohi Sauda bintu Zam'a. Hi Hafsa bint bint Umar radhiyallahu an na asawa siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hay hikatu tahun na sin paghijrah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Madinah. Hatinya as-sana thalitha lang sin bahasa Arab. Hatinya tahun hikatu sin hijriyah sin paghijrah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Madinah. Puas na sin buno Badar. Ha pagbuno ha Badar daing ha mga nasyahid in bana kailo sin amuin ini Hafsah radhiyallahu anha ingan niya hi Hisnun bin Hudzafa as-Sahmi atau daing pagtagon nila hi Khunais bin Hudzafa as-Sahmi. Yattu in bana bakas sin Ummul Mukminin Hafsa bint Umar radhiyallahu anha. In meaning sin Hafs daing ha mga makna nila daing ha mga makna sin kalimat long sin ulama amuin ngan sin hambuk atau klase sin ini layon long sin bahasa tinengan daing ha mga kangan-nganan sin layon hangkan long sin ulama biya dagbus nakawa yatu sifat sin ini asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hi Hafsah artinya amin sifat kaisug kabungis daing habiya sin sifat singan niya kiarang lay kaniya kia pagngan kaniya daing hamangangan sin layon. In Umar radhiyallahu anhu pagtagon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Aba Hafs artinya ama sin amin ngan yaun ngan layon. In Arab masub magdihil ha anak nila ngan si mangangan sin kahay payupan mabungis amin maisug hasupaya hati niya mahinang niya to long si basar on tafaul hasupaya to mga aun makawa amuin ini iikutan isug deng ha mga bihaon klase hayop amin mabungis maisug hasupaya sab sila imisug imatan niya asal isab maisug day sabin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Hafsah nakakawa sifat deng ha amuin sifat sin layon kabiyaksahan
sin sila hasaman yattu amin kia singuran ngan sin Hafsah kia gulal kan ya sin ama niya radhiyallahu anhuma wa anhum ajma'in. Wa asmayan kailu kabalu sin ummul mukminin Hafsah nalawa in bana na syahid ha pagbunuan ha Badar deng ha mga addat sin sila nakauna kama asan natu mga sahabat ini biak dagbus bukun sila matanam iban na hinang long sin tausug biak kari pag-akig-akiran in amuin bang aun anak nila halom sin pamaybay nila taw tay manghud nila wayroon paghula paglulumba-lumbaan nila pala laran limbang supaya makapaghula mayta sabab sin kalabihan sin Islam sin zaman niyatu amin makapaak panubo ubos makakadto palima sin mga tao marayaw lagi mga sahabat khairul qurun amin sarayaw-rayaw na to ini generation hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi maba sila sin kasakupan nila in zaman sin Nabi iban kasakupan sila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding ha mga kabakan nila panubo nakailu po asman sin liabayan limabay in idda sinamin balu bang hati niya malawa in limbang deng ha ini daig niya tina in malawa in bana wasin kabalu limabay in idda paglaway sin idda in Umar radhiyallahu anhu bukun siya matanam habiyat tuin kahalan sa jasin anak niya amin long sin Tagalog nakatengga na lang sa bahay ati na rin doon na JST di habay wayron biya ati niya limbang bukun niya tumatanam ha Umar radhiyallahu anhu habiyat tu kahalan lagi addat sambiya na sinari addat nilang subay makabak limbang pagput sin Umar radhiyallahu anhu kiyat tunin Abu Bakar as-Siddiq langi Abu Bakr langi mawa ako mag-asawa asawahan na lang yung anak ko mayta sila mismin nag-offer bihayat bang hazaman bihayaon iyanong mintaw asawain anak ko bias bukun ka nahinang kabiasan habihaon zaman na to ini mayta pasal kaya lulungkupan kita no sin addat sin mga tao puti dahing ha European even sin American in amin biya nakakawa sin mga beto dagbus mahinang kabiasan mayta mahinang kabiasan mayta bang amin hati niya in situation sin sila yaon mag-akadin biya ini biya unday ha kawayan kausukan nila inya tu kaman biya normal kanila sa bang amin mungat biya ini biya dagbus in kahalan sin kita niyo mahinang biya kabiasan di ko ingatan bang dahing haunong nakakawa simingod pangadatan ng biya ini in zaman sin kamasan na tuding ha mga sahabat kailuin sila manglawag tuod sila amin hikatup iban hikarayaw mahinang nila pamikitan ato mamikit kanila ring ha mga amin mukminin na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala kiyadto sin Umar radhiyallahu anhu Abu Bakr lang ya Abu Bakr asawanin anak ko lang ya puas nin idda niya lang ya Hafsah in Abu Bakar as-Siddiq yatud sadya siya ang paimuyong amin pagyan uyum lapat takuban kuswero nagkahinyol mayroon na nagbisara ay kolong sin Umar biya action mo kung tao hat ako iman biya to biya sin ako pa isa nag-offer biya sin dagbus ako yun biya na biyas diyo ka lang ni Umar gimuha long nyari kita misan ini sambungan kita nin nagbiya ini gimuha natali niya gima ding haway sin Abu Bakar natali niya lang hi Uthman pasal hi Uthman ba gura nawapatin asaway Ruqayyah anak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mga time on in offer ko medto siya kan Uthman lang ya Uthman tazawaj binti lang ya asawanin anak ko ni Hafsa nabigo day sabsi lang sin Uthman laysa li haja bukon pa lang yung hajat ko mag-asawa habiyon biya dagbos naglilinduran dampa kulong niya sinamin kalawa sin asawa ko rin kako bukon pa lang ako lang yung radio kung pa ako matanam habiya nabigo siya arwa naroon man natin ko mawa na siya mo miya manaw siya kita sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya dagbos nagtutok-kutok ko nagdara kasusahan biya dagbos di na maingat maita na lang yung mga tao ni bayin at ini maba sa akin ni mahinang
amin ukangan nila atau mahulugin biya ini mag-close in amin parsugpatan na magpikit-pikit kami rin nga mga sahabat taurak wala sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa may tayo lang yung biya umasip long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Hafs pagkain ko long ya Rasulullah biya ako ragpos ng da lang niya ben ha kataw tayo manguran ini biya lang niya awan akong mukalindo ko uy long sin Rasulullah may tad long niya kaya to ko si Abu Bakar hal walang niya Rasulullah sin anak ko Hafsa nabalo kay ngatan mo na meron na ba na lang niya ko na kumatana misay karon niya maroon on makapalihala kanila ring sindun na dya hakaroon dali ya Rasulullah kaya to ko si Abu Bakrin iyan ko siya asawanin anak ko yung manadya ko na may misa nagkahinyol bang mga salam sa pantun niya bang mga salam wala misa na ko siyambungan lang niya bukon maroon atay ko wallahi sa kalikyat to kay sa ulong Uthman asawa na lang yung anak ko iniyan lang niya kako bukon pa ako matanan di pa ako lang yung mag-asawa na di ko lang yung mablame sabi ba ko lang niya hati na nanay ko din ini asawa na rin kanya kita minsan mong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya ayaw na kau masusa ya Umar sa ayatod siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ando kayo hati niya mabatod siya mamikit at tawaruma magpikit iban sin mga taubar iman mu'minin pa Allah subhanahu wa ta'ala long na ya Aba Hafs ayaw na kau masusah long ya tazawwaj Hafsata man huwa khairun min Uthman insyaallah wa yatazawwaj Uthman man hiya khairun min Hafsah in ma'na niya long na ya Aba Hafs ya Umar ayaw na kau masusah in umasa walong niya kan Hafsah labi mas marayaw din kan Uthman long sin Umar isyo pa labi marayaw din kan Uthman wala niya natali in kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya ramik yan umamaka asawahi Uthman labi rin kan Hafsah hatina in usog umasawa kan Hafsah labi maraw rin kan Uthman in babae maasawahi Uthman labi maraw rin kan Hafsah nabiya minoy in Uthman nagdarasin kabtangan biyat to sin Nabi sallallahu alaihi wasallam uno mara lang yan maksud sin Nabi ato mayroon na siya nagino sakali nagtatali siya puasin biya liabayan hang kaadlaw paro adlaw kaya tunay nagbalikin Nabi sallallahu alaihi wasallam maba niya biya asubon bang uno to din maksud mo ya Rasul may tabiat tingkap tangan hisyo yung pagyano mo labi marayo rin kan Uthman ubusin maasaw Uthman labi marayo sab din kan Hafsah isin mga tao yan sung niyaman madto pa Rasulullah yagbak sa sin Abu Bakar long niya Aba Hafs pakain ka lagi Umar pakain ka long sin Umar madto lang yan pa Rasulullah nalang yan nagbak kami iban sin Rasulullah lagi nabak kami kahapon lang nga riyong po kaptangan niya long yung nakayan siya sinbihay ni bihaon in makaasawa kan Hafsah labi maraw rin kan Uthman in maasawa hi Uthman labi maraw rin kan Hafsah long sin Abu Bakar Siddiq hangkan na ko ay nagkahinyol kay mo kahapon long sin Abu Bakar may talong niya kaya nga tan kulong niya awon kaya na naman mubukon marayaw haraghal mo sinamin wala takaw siyambungan long yung nang dada ko lang niya kayo sa kaulolobi lang yan kumabaya sinamin magpikiti kita lang niya bukon bang sadya lang niya bukon sabdi umug ko ingan sin anak mo yan nasabot sin Rasulullah asawon ko lang niya sa riyumug ko Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot din anak mo hangkan ako lang yari ako mabaya mangliw lakad bang sadya lang niya tinggalan sin Nabi asawon ko sa lang niya ingkabtangan niya kay mo labi maraw rin kan Uthman kay ngatan mura lang niya mayta lang niya siya in mabaya umasawa kiukan in Umar radhiyallahu anhu alhamdulillah tinewang maka tu bunal labi maraw rin kan Uthman labi maraw rin kan Abu Bakar labi maraw rin katan manusia mayta Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar kiukan in Umar radhiyallahu anhu nasakali kailo in Uthman radhiyallahu anhu nagdara silin durandam kasusahan niya puas deng haamuin katay kudsin asawa deng kaniya anak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubak nin mata pagtangisan karna bukun sabab nasusah
in Uthman nalawa in asawa amin hat kamatay hukun. In kaya susahan niya, ando kay lumabugto na yung parasugpatan nila mahugot hat tungod sin amin pagpikitiban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mayta. Sabab na miyatay na kaylon anak. At tinaamonin ini anak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam biyad to pagkadto niya biyan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah nagdara ko lang simbiya kasusahan ko. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mayta. Lang ya Rasulullah mabugto na yung parasugpatan ta. Lang ya Rasulullah mabugto na yung parasugpatan ta. Alam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalong niya mabugto. Di dalong niya mabugto insyaallah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalong niya mabugto. Long sin Uthman lang mayta ya Rasulullah. Lang ya laqad zawwajtuka ukhtaha Kulthum. Long ya Uthman bang bat sabab in kasusan mo nalawa hirong kaya ring kay mo ay kamasusa. Long ya hipa asawa kuralong ya kay mo intay manghud ni Kulthum. Allahu akbar. Allahu akbar. Hati niya dahil mamaka pamintangan. Lesson. Maka jari hati hasyara sin Islam. Asawahun mo intay manghud sin asawa mo puas sin kamatay niya. Supaya ri malawa in parsugpatan bangsa pantun parsugpatan in iapas. Iban labi marayaw in makaipat ha anak mo. Amuin ina niya raysab. May tadi ina pasal sin in inaun timbang da siya ina. Nalawa manin ina nila real yaun da siya min ina nila hikaruha amun inaun. Hindi sadya makajari asyara sin Islam in papag akarun mo sila magtay manghud kawinan inya to haram illa man qad salaf. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Surat Al-Maidah. Artinya Nisa. Okay na. So long sin in Allah subhanahu wa ta'ala amin muharramat minan nisa. Surat An-Nisa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hiyaram kan yulong niya in papagdunganun niyo jama'un in dua magtay manghud halauman niyo sa pantun niya atawa kan kawinan niyo. Atau makaunin magulang sa sumuno kawinan mi manghud in amin buhi silan karwa halauman muri. Sabang aun deng hambu amin in naasaw mo ring mga anak ipadji kwan niyaong sakali na wapat kailun asawa mo ustakatay manghud babae in labi afdal bang kita-kitaun in imipat sin mga anak mo deng kan ini inda yaun amun mga tay manghud niya. At tinibang on tay manghud niya mabaya pa in ugangan mo masi in parsugpatan yung hipa asawa nin tay manghud. Tay manghud may ta pasal inaunda si mga anak mo. Ina datimbang in amin ini imipat kanila yon sabab in lasa sin isin inaun ha anakun biya lasa sin ina pa anak niya. Biyanin hikmah. Na piasawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Kulthum kan Uthman radhiyallahu anhu. Nakailo kiu kanin Uthman, kiu kanin in Umar radhiyallahu anhu. Dengan dalam yaitu nakasud na pa bay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Hafsah. In Hafsah iban sin Aisyah radhiyallahu anha timbang long sin bahasa biya dagbus in pagsulot nila karwa misan magkalwa biya sila si magtay manghud. Biya sila si magtay manghud, magsaw-siyaw sila magpikil mag ini aun waktu magmeeting sila sambil biya magpaliw-paliw kabtang hati ko bunal na kamagulang sa jen Hafsa rin kan Aisha sana amin wala datud naglayo in pangumulan magsulot saan long sinbasa magsulot sila misan nga nan magkalwa magsulot sila sabsin pangumulan bukong malayo hikaruan niya pasal sinin ama nila na bukong amin sahabat dugaing malayo din kan Abu Bakrin in Umar, damikian in Abu Bakr bukong malayo rin kan Umar. May hadarajat sinami pagkasahabat sin sila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, habiyat tukalan in dua magkalo ay ni na magsud pikilan. Misan aun biya hantang pag ini tiyo-tiyo biya mga longta adat na sin magkaluan. Adat na sin magkalwa min aun hati niya maniutiyo pagkana naman selos lang sin bahasa na may tari amin pag iyan mo sin bahasa na mo na may pusot damdamin ba marunong masyaktan na misan pabiyad diin
aun pangatayan jantung sin manusia magpaka-feel sin biya biya to be ni misan pa sa blong tan nagsusulot yung magkalo aun datud waktu biya kaya ngatan nga ba misan mahunit na explain nuntud biya tim biya dagbus niya sambil na kaminsan long si Aisha aun waktu long ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bang magpakasud bantukan Hafsa late siya magpakawa pasalin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag abot pos asar maglibot siya aun mga kabayan sin asaw niya pagkadtun niya paglibuton niya bihan usad to pangamin biya ati niya ini tumugom na mata so kapamagrib ampas siya sumud madto pa hisyo namin lin niya and Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag lin niya bihan sin amin kaasawa na sin pos asar pag bisitahon niya bang siya magpakasud madto kan Hafsa late siya magpakagwa na long sinai siya wallahi magpakananam ako lang yung biadagbus hati ko maray bangin lin niya kan kuan lin niya kan kanai siya sin dumyaon pagpuas asar us niya malibot ng katan so ini last niya ini kadtuon amunin Hafsa pagwa na ng Hafsa direct na siya magtupaay siya long sinai siya radhiyallahu anha lang niya aun waktu lang niya maluway magpakagwa in Nabi sallallahu alaihi wasallam dito habay sin Hafsa lang niya biadagbus magpangdada ako lang ng waktu. Di ko siya kaingatan bangunin pag ginawang sin Hafsa. Maita, pasal maglambing siya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang-aun den ka to tanyo imian. Long niya in magkalo suway tuod nagsusulot, suway tuod amin di magkalo, suway tuod amin hambuok bay, suway tuod lang niya bapakuan nito. Di lang niya magkalo. Magkaun pa hang kalay, magsaw tinuan ni magkalo, wayir untod ka na ng makuan, aun da. Di adya mawaya maghiluhala. Sa bukun day sab matanam. Mas marayaw ray sabin bihat to, hindi magkalo. Sa ingkabukaan ko bang iilmuan long sin mas. Bang arakala, kaya kamilahan bihan ni mga kaasawahan bihasin pipikul haliyo. Bukun day sab matanam. Iban yung naghihinang sinbihan, bukun day sab bihayan inhinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, bukun patut in kababaihan, suway mga sihilon ba? Sihilon biha na supaya magsulot. Bukun na isab. Mula yung sihir haram. Iban shirk pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang intaw nag-usal sin ilmu sihil bihad to suway niya pakaunon sin uno lunas atau akan tawalan in katan sinamin hipakaon harwa magkalua atau tupa upat magkaluat di magkalo. In guwa niya di magbus in tauyon hati niya nagsyirik na amo na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iusal na inbiyat to kahala na supaya rin magkalo yung mga ini kaasawahan aw magsyirik na amo na ang papapagsulutun o siya to ang pagumuha in result lang niya grabe itukwan at hipapakuan at hipadjikuan asawa lang niya upat nag-aakatlong niya bihan o siya to magkaon ng kakuan grabe maingat lang niya ipa nga sukunin ingat niya aw ingat niya paamin sihil nin kaasawahan niya aw ingat niya paamin tiyawalan ning kaasawahan niya aw ingat niya paamin piyakaon niya sinununin hati niya mahinang inilunas bat di magkalor magkuan karya salisin pangatayan in katan sin may pusot damdamin marunong masaktan nabihan in biagwa ni na ang hapangatod sin kami bunal na sadto amin hati niya marayaw hindi magkalo marayaw naghambok bay sa in Nabi sallallahu alaihi wasallam mismo siya diurugaing niya in kabayan sin kaasawahan niya. Nan hikayan kumisan pamarayaw in kita niyo. Bukbay di ko pa isab siya singuran simingud pa ko ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maita sabab bang aun magkalwa ha zaman ini. Amuin magkalo in gwa niya atin niya maglawm atay wayra sab di magpagpamanag kalo nagluray nagbias sa kagwaan biyan gwa lombay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaasaban way sa hatungod sin naglawm atay iban nakakalbud di iban sin nagsulot iban sin aun yan asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun sa namin mga nagluray in mga nagsubhanallah pagkahubuan nin mga kababaihan kaylo pag-akawan sin bana may tabi ni biyaw inyat to isab bukundeng ha mga adat aturan sin agama Islam sin agama Islam di nasarang bangbat sabab
naglaw matay. Atawa kan aun biya mga pegkana naman sin kaywanan sab sin malukay nakatunga. Inba namon kani asal kari asali. Si manusia bihayan. Sa ayaw nurihili sab kabiasan imbanan niyo. Ayaw nurihili kabiasan. Aun saya un higwa sin yang pasong mamaya inbana higwa magtuy pa social media. Amin ikaw pamungmongon ni namin biya babae to. Katan ni namin biya lukat lambing tabi dakuman yon. Insuk na kapatan tagupat milyon iman sintunga. Narugaing pinamin biya mga ini aun kaptangan sin kababayan namin biya mahunit sa buton ko rin di. Amin sipat sin mga babae magdarakang sin baran nila. Disabuton dito asal takaw yan hikuan yan para ilit to pakata. Kuplaan na dya ko makabasa. Siyumari lang yung pagamahan hikuan ini. Nasari bang biya mga aun patud kaingatan sin tiyod jo sin bana. In hikuan niya to pakas piarahan sulat atau sa pantun niya piarahan salam atau sa pantun niya mga maksuruntut. Nah, pamungmong kapatan tag 5 milyon. Halom sin social media. Amo paka inwala nag jatuh inamin pagdiskas salam sin bay. Magad sambil pa social media. Makaingat inkatan sin manusia hadunya, makaingat sambil jin, makaingat sambil malaikat atasin langit. Makaingat inkatan. Maita, pasal mabasa. In ikaw tiatapuk min aib singguro, atawa kan sintay manghud, atawa hiser, atawa hisyunendeng ha mga ini kalasahan, kataw tay manghuran. Amunin hikaingat mo sin, uy, maita ini, pat nagkalo, nagkuhan. Aw nagdiscuss atawa maita sabsin ka asawahan. Amin asaway sabdi magtaat habana. Amin asaway sabdi mangat kimita limiling sin unin hikabias sin bana. Aw mablim min Quran in Allah subhanahu wa ta'ala sin nang daaki sin kahalan hatungod sin amin jiyari. Wala piyang lukusan sin Allah ta'ala. Sa iniyan niya jiyari bang mo kitaon fangkihu pag-asawa kamu. Mungkin Allah Ta'ala fangkihu ma taba lakum minan nisa. Pag-asawa kamu bukun insyabut sin Allah Ta'ala pag-asawa kamu mga kababaihan amin marayaw. In pagyanon sin Allah Ta'ala pag-asawa kamu amin mga hikarayaw kaniyo daing ha mga kababaihan. Atin niya bukun ingkatan sin babae asawahun. In pagyanon sin Allah Ta'ala, fangkihu ma taba lakum. Pag-asawa kamu riin diinan hikarayaw kanyo. Deng ha mga uno ya Allah inasawan na mo, deng habang sa babae. Atinin biya ka to tanay kausugan. Bunal na sa tuon napso ta pa mag-asawa pa. Diin pang kakausan sinbaran ibang sinbulsa. Sa nabukun lakso na isab saukat na malingkat biya dagbus birad dalilong mo isab biya sin amin biya atal na magtumaripula na intuka atawa katan na subhanallah. In pag iyanong sin Allah Ta'ala pag-asawa kamu diinin hikarayaw kaniyo mataba lakum. Ang paimiyanin Allah Ta'ala mga hikarayaw kaniyo daing ha mga kababaihan. Bukun ingkatan sin babai hikarayaw. Sa in kita niyo isab lakso na biya nakauno. Nah, doon man. Pag-asawa, nagkakal. Pag-asawa, yang pahang kabulan, gimoin color sinamin adat atau pangadatan sin babae lingkatan na pini mo lang mo Miss Universe. Sa kalihat yaon di na magtatas. Mayta, sabab di hikarayaw kay mo. Di isab ako magwasiyat hakausugan pag-asawa ka mo amin pagyanon sin kalangan lang niya humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Nari isa ba ko mo ba? In pagyanon kureng doon. Pag-asawa ka mo biya sin siyabot sin Allah Ta'ala amin hikarayaw kanyo ring mga babae. Doon na malingkat, doon na pangit, doon na sarang-sarang, doon na amin sibo na ka ini malanjang malanjang laggawit. Iman sin ini pandak biya sa butod galong tabi at dakuman nyo. Bang man hikarayaw. Bang mayan hikarayaw. Way resab na gyan subay siya malingkat amin hikarayaw kayo. Way. In pagyanong sin Allah Ta'ala mataba lakum. In problema ka to laksuna. Hangan sin kuwan. Na. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagjatuha kaasawahan niya.
sambil di magpagpaparakala piag-akkal buddihan siya. Piag-akkal buddihan siya. Amo na yung sabab sin katurun sin Suratul Tahrim. In Nabi sallallahu alaihi wasallam bang mo iyanun, bat sabab in asawahun mo babaiyan, subay isab siya biya arubot, subay sadya pagkuddoon biya ng pamagbisara, atawa sensor, subay sadya biya, ini kana naman niya tao ang pasya misyara, hi, good morning, atawa, buko ni sabiyan to. In manusia. Saan na in maksud, hakaasawahan ni sabsin kita niyo, sibuk dakati maud, hambuok, paruwa iban tunga, patu tunga, iban upat atau upat iban tunga, intaud nila, kalau iron desab tunga niya. Bukun ni sab mang dihil kabiasan na bana. Biana sinhikayan namu andu, in asawa tunggalan, hik atawa ini dua kasila atawa tu paupat in pangayun namu, ayaw niyo hinanga taumangi, in bana niyo halauman niyo. Ayaw niyo lugusa in bana niyo makahinang sinhinang mangi doon nakakay mo. Atawa sudumag pakinpad liman niya pavayho mo. Atawa mag-alumin baran mo. Sinununin kakahinang niya mangi para kay mo. Iban makahinang mangi hamanga piyamikitan niya. Iban patauro kaing ayaw niyo lugusa himinang mangi sab sinadda ti pakita niyo kanila. Sa may ta di kapag bisara, may ta di makajari. Aw di bang makajari dahon magbisara in biya ini biya unin kahalan bang sa pantun aun pangadatan way imam kita mo habana mo may ta di kadto pa amin marayawin mode long sin basa. Jaka hi imbana mo sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haka asawahan ni ay haka babaihan long nya jaka hi imbana niyo sabab doon niyo maka in kasulgaan niyo kan iya sin ikanarka niyo. Natin niya bang bat sabi kanarka ayaw mo hinangay sa bimbana mo amin malugos himinang sinkangian at hikakangi doon kay mo katoy ko nung kumaluwak sin mga suntok marod bang di da mahinang da sin kusog ipakyaw na inggo na knock out inasawa hari na siya manak out bukon biya sin bukon kusog sin suntok ipakyaw arakala in pinakamababa na alum. Amin pagan sin mas magsamin matasakan sin alum na di kita mabaya dumagpagpabedto kahalan in pagunay-unay in paglakiwini in pag ini hati niya ini pag-agat-agat pagpanon sin dua magtiyaon hambuk halam sin bay nila in kaasawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukon in maksud nagtutong kakali bukon in maksud asal karya salisin babay aun pagkuti, aun pag-igil, aun pagselos, aun karya salisin babay. In kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaingatan sin kamu mataod. Sa bukon sila nagjaga sin tiap-tiap baran nila suway sadya sin special, suway sadya sin kuwan, suway sadya sin bukon. In kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iatud nila in banan nila. Banghisuin banan nila. Sambil nakatali biya na sin naka na to kisah sin apu sin kita niyo atawa ina sin kita niyo radhiyallahu anha hi Sauda bintu Zam'ah sungman siya hibugit nakatilas man siya biya hibugit siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang mga agad-agad sari na ya Rasulullah sallallahu matawag din asawa mo sa di in iya tudtiali pikil niya amin kanganan siya dahing adlaw dunya dagpapadlaw akhirat sambil palom surga asawa siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asawa siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maita inhal kaan niya rendit tomingan sabab inbana nila yaun mulia sabab inbana nila yaun khairul anam sabab inbana nila yaun tau marayaw iban pinaka special tau pa Allah subhanahu wa ta'ala di ko mabaya haraig niya kau di kau mabaya pangabay niya kau di kau mabaya bang silimingkod hapalalihan yaw ni sab kau halilimilingkod hapalalihan amin niya atud singkatan manu siya mahadjan hadlaw akhirat ini kau asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa indikato kababaihan tatabiya da kuman milyon tabiya milyon iban tunga tabiya amuin bang makasukna sambil tuan birad dali suknaan
Bangsad dalang yang birat dari magpakita ka ko min pagyan ulong niya may nang niya kalo halom sin sura dugsuan ko ralong niya sin laring ini. Sambil birat dali hadlo akhirat pasim para kala ito. In pagkaselos sin kawain sin kita ning sambil birat dali dugsuan mong niya kakitaan. Dahil para niya kakitaan. Alhamdulillah sin di ipakita kanila sin Allah Ta'ala rihadun niya. Hadlo akhirat. May ta pasal igon damunin selos yan. At ini maksud karya sali sin mawai in biatu sa in makapupu kaniya yan pag mabuwa niya pa Allah Ta'ala. Bangbat sa pialaggo nin kahalan sin pagselos niya atau akan kahalan sin pagdugal-dugal ni habana niya bukunin tial ini karena agama iban karena Allah Ta'ala in hinang yon dibandakan sinton Rabbul Alamin nalimpal halom sin Quran asal magkangi sadjain asawa iban magkangiin bana halaw man niya makahinang mangiin bana kaniya sambil makarihil na sadya kamutaratan alam sin pamilya nila iban piyamikitan sin usub iban sin halom sin kauman iban sambil mahinang na story may nang suy-suy pakatilingkal sin dunya gumawa sambil pa social media bang kumas cara ha Facebook yan doon nen katang sin parail paanggil tungod na sadya pa kawanahan katan bang isab makapamungmung malapain katansin kababaihan. Aunin imian nagtitirong-tirong. Aunin imian nagninikap sinwirong dapos niya. Magnikap pa lang isimbiya ini biha unda. In siyaon biha ini. In usog isab yan in siyaon. Ya salam. Allahumma gfir lana jami'an ya Rabbal Alamin. Bang man kita niyo katan iyampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaumas sarasin comment. Iban mas sarasin namin. Pahipag-posting kataw tayo manghuran subhanallah rikma kaunsiwaan misan sukalan amo pakabang suwaan sukalan mapait da ibud-bud mo na yung sukal sambil sukal saba mapait da ampa na mataod ampa na mapait pasyal makalan din limo mapait ingguan na amin di mo maingat agon biya ini longsin bahasa spelling in mga pangadatan subhanallah. In kaasawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun mga bihanday sa pagkananaman halam sin pangatayan nila. Sa na hangan in bana Nabi hangan in bana hati niya mulya hangan in bana nagdara sin kalimatul la ilaha illallah nagangkat sin panji sin Islam gamman in bana nila tiyuku nila iban amin liaggo nila iban dihilan nila halga in bana nila. Yan indeng ha mga amin hati niya nagkahinang sin kaasawan sin Nabi. Bukon niya nun ba't sabab? Lang mo asawa sin Nabi, birad da lirik na to magkahinan mano siya. At niya pag yan nun magkamali atau akan magdugal sa mano siya. Na lumasa sa mano siya. Nabiyad to ba? May pusot damdamin, marunong magmahal, marunong masaktan. Biyad to rin ni. So in hikayan sin kita nando kailo. Mapalanggon ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. In Ummul Mu'minin Hafsa radhiyallahu anha sulut tuud iban sin Aisyah. Hadalam sulut sila pagyanun sin kamu in pagkasulut. Aun day sa waktu mangda day sa inambuk pahambu. Biasin kapang da sin Aisyah bang makasudin Rasul sallallahu alaihi wasallam mattu pa asawa Hafsa sin mahapun pos asaramin kan taklin niya namaun pa Aisyah sindo long sin Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah maluway sab ko kung din dito sin kaingatan mo be ini na bihan daway sin biya makabis sara sin kaibanan haun mga katawtay manghuran kailo na malit sadya ko mi matubian pansipak maluway sab ko lang magwi mare suwedya sab lang ya ko matitiksan suwedya ko lang tiyatawakan subhanallah di mo kaingatan hono ko bakas. May taswin na dyan sa bakulit. Tuwara ka sa mga on-kiat to, on-piano, on-transaction, on-meeting, yung sikataw tayo mong hura. Punal makawi, mga before Maghrib, post Maghrib lang yung yan. Sana yung tuhuma magtupahambu. Ituhuma magtupa mga kuwan. Lang ya, saldakaan biyan, nadya ka. Oo, subhanallah. Na, in kita ini. Sana hadya biya, umuyom sinam biya, uyom nagdara sinam biya kasi po. Iwan biya dagos mabias kita magtuy. Subhanallah. Abjanan mo, magkalo ka. Sumambong kau, mangi kau haatay niya. Ang kansin hinang mo, silent ka na lang. Sa kau biya, sari na, lang ko,
amo rin hikayan mo humaggot din para kala ampat ka kabaitan pasalwang ko magrison sa bu siya miya masu puting dumagpak pa taingan niya katan mafi siya makayan mafi siya way roon niya di ko kahakaron di ato kahakaron niya katan malingkan bu na libayta mo ang kanin matali sinusog sa padpad putingon niya habi haon nagalok doon na nadya ko marupin hikayan mo sari na parukala na siya humaggot na ako bangi sabi ato siya humaggot na pa siya bakurukalan may tamo siya bakubituan may tamo siya bakuteksan may tamo siya biyabaitan takawiyari ko hakuan aun ba ko sa intuho ma di pasalate ko mag-uwi di muskila na in Aisha radhiyallahu anha nakayan siya Nabi sallallahu alaihi wasallam may tasap ko niya Rasulullah late makawa ito habay sin Hafsa hati niya iikutan hindi niya hati maksud iikutan aun hati nagjato ka asawan sinabi nakaw ya rajul ya kau tay manghud ko amin aun 224 deng malimbang pik-pik katig bang mga katig ayaw na kau tuod marasin bihan maita pasal nagjatoin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam nagjato ra kan iyan na siya asawa na bet na maingat manghurmatin Hafsa misan bukun lindun kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam painumun niya adjalan niya kuanun niya bin hurmatun niya amo itin hipagkalay ti sabsin Rasulullah magpakarwa deng dito habay sin Hafsa radhiyallahu anha nasambil na kaminsan mataud bay ning di riwayah hambuk riwayah deng ha mga sabab katurun sin surat at-tahrim nag-akkal wuddi in Aisha iban sin Hafsa amin pagyanon sin ulama deng ha mga sabab habiha ini amuin pag-akkal wuddi mangdarahi siya hakay manan kaasawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam labi na Aisha marara niya dilan na pikilan sab sinamin selos nila yato iban in Hafsa iban sin bungis niya patud sambil nahinang sabab amin kiya buhit kaniya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam buhit panagnaan subhanallah lesson na isab kato tani in mahinang ikabis saraku maka na to lesson din di hati niya bang batsab mahinang ubat mapinda in addat sin asawayan haamu hindi na mara nasihatan patumtuman sambil dakan sin syara palubakan ha unod sin ini bulik na ini mari pa ini lukunan bukun isab binasahon magtuluwak kung sumasuntok kipakyaw ay siya rin ma-knock out magtuloy bukun isab yat ka sana ini hinang munin mu'idha hinang munin piyatumtuman di da mapinda sambil diag pakan na siya sinamin ini kublit bihan sin lubak habulik niya supaya isab di markalong sinbasa waran niya kata aming kublit sadyan di kauton magkahat paglayan niya nun sambil nahinang munin wala muna siya diaikan sin pagtug sindum masiramanin langay arakala inhi kaubat yan bang siya makakinam makabutas amin butas atin niya talak lang sinbasa in Nabi sallallahu alaihi wasallam hati kuring ha mga sabab long sin ulama siyabot inamuin katalak niya kan Hafsa nagakkalbud di indua magkalua in Hafsa iban sin ini Aisha long sin Hafsa Aisha long niya in Rasulullah daran maglibot mattubiya ini magpakasud long niya pabayhi Zainab binti Jahash long niya yanunta bang long niya dumatong marikay mo ya Aisha yanun mo biya ini nakakaun kau nakainom kau biya ini biya dagbus ini bukun marayo panghamot namo ampen Rasul sallallahu alaihi wasallam masub siya ha amin malimo masub maginom ini gula iban masub ini magkaun sinamin mga ini malimo abang makatuunin mga aadjalon malimo masub bin Nabi sallallahu alaihi wasallam habiyat tu para kala long sin Hafsa long niya bang makasud marikay mo ya Aisha yanun mo biyat tu lang ya ini kakahaji ini sauda bang makasud marin Rasul yanun mo biyat tu damik yung bang suun barika ko yan kuray sabiya to tinabu biya bukun marian ko mayta igil nila to ray sabah kaymanan na isab ka ini asawan sin Nabi mararanin kaymanan ka asawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakasud ha Aisha imiyanin na Aisha ya Rasulullah dagbus aun lang niya hamot bukun marayo ini dira mo bakas oo
long kuan biya ini. So in riwayat deng siya kan Hafsa, in riwayat hambuk deng siya kan ini Zainab. Tay. So insalla amin maita nahinang sabab kia bukit niya in Hafsa na kaminsan bukit minsan atin niya bukit panagnan sa iya sawa siya nagbalik sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kiawinan. Atau ini iutong niya nagbalik sabi sin halawm pahati ko sin ini idda amin raj'iyya pa in talak. So indagbus niya amin hariwayat hambo ka suratut tahrim naawnin pag-akkal buddisin ini Hafsa ibang sina Aisyah. Banglaw niya Aisyah makasud mari kay min Rasulullah iyan mo biya ini. Bang niya makasud matukag iyan mo biya ini. Aha. Na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsud niya madto pa Aisyah betun kaptangan pagsud niya pa Hafsa betun kaptangan. Long sin Rasulullah makasakurit to ba hikwa. Hi Zainab. Nakainom makulong niya, di lang nakulong niya kuat. Ini asal. Uno ba yan? Hani. Iban nakakaon ako ba ini? Long sin Hafsa lang niya. Ya Rasulullah, kun marayaw langin hamot. Na ang pagkakaon halal. Kasusuwan si Nabi malimo. Halal dengan Allah Ta'ala. Hanganin Rasul sallallahu alaihi wasallam maliso siya sinaon pagkahamutan deng habaran niya mag-angso. Sinbukon marayaw panghamot. Sin amin hisin maalop niya ring hakaasawahan kaanakan sambil pa mga manusia, sambil pa malaikat maliso in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hambuk deng mga pianglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karugalan niya ini bukon niya kasuban habaran niya pagkaunon amin magkaon sin bawang iban sin kuan iban sin ini sibuyas pasal mabahu asimud long sin ulama timbang in hukuman siga long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala thuman aw basalan fi riwayat ukhra thuman aw basalan aw wabasalan fala yaqrabanna masjidana hada. Ayaw siya lang niya sumuok mari pamasjid namo atin ayaw siya mari magjama sumambahayang sahingga subay niya lano anin simud niya way mag-angso deng mga mabaho amin ini hati niya kahamutan sin pangdaig niya sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi ina kulong niya di ako magkaon sin kuan niyan maita sabab in ako magalop ako manusia magalop ako malaikat sambil malaikat long niya kabahuan tata'adza mimma yata'adza minhu banu bashar banu adam lang yung mga malaikat damikyan biya kabahuan daysab sinamin ang sureng hasimud bihayan biya daysab kahantang si mga manusia amin bang musya ini mara mag-alop ubos nakakaun ko sin bawang iban sin sibuyas mag-ang sin bahu deng hasimud mo labi luwa ning sirat inyan pianglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di pa suukon pa masjid niya pa magjamaah supaya di mapulak balik in taumagoy ding kay mo lumayo karakala imel mabaho isabi ko ini danan sinamin hati niya hika pulak balik sintaw ramikyan agad deng dito hukuman niya bang batsab inbaran mo aw mag-ang sureng ha mga bukon marayo panghamot sin pangdaig mo agad siya rito hukuman ito subay ko maglano-lano sabab daakan sin agamay silamin muslim suway sa malisin yatin in parakala damikyan hangkan na sambil intao puasa makayan ko betin ito puasa na in Nabi sallallahu alaihi wasallam imian hatinya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala khalufu aw khulufu bani adam atyab 'inda Allah min rihil misk in simud bahu simud sin taunag pupuasa sin Ramadan sin anak apu Adam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahamut yan pa Allah Ta'ala mahamut yan dungo ka mahamut yan in simud sin amin anak apu Adam nagpuasa at inimbaho sinsimod sin anak apu Adam biya kato tani muslimun nagpuasa sin Ramadan gantian yan sin Allah Ta'ala mahamut pareng halana kasturi long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahamut payan pa Allah Ta'ala deng halana kasturi halam sin surga atinya amin perfume halam sin surga na pagputsin bagay namin ini classmate namo nagdiscuss pasalinya tu di isab tud bang iyabutan na amin fajar di na tud siya manipil yuri na mga magsiwak ang pahipag dalil niya ya akhi fihi dalil aun lang ya dalil in Nabi sallallahu alaihi wasallam imen biha ini in hamut bahu magguwa deng hasimut sintao nagpupuasa mahamut pa Allah Ta'ala deng halana kasturi long sin guru namu bunnal sayad to mahamut siapa Allah Ta'ala sa bukun siya mahamut
pagkahimo haraig mo. Arakala pagsalam mo, assalamualaikum warahmatullahi pagimo in hangin, matay magtuy malasson ni namin daw pa sinta ka COVID. Yamin biya so in gumawa in hangin nga simud mo. Assalamualaikum warahmatullahi malakday magtuy hindi. Pagsalam mo na siya palaw, malakday ni sabihin ni Maita. Labi rin sing COVID. Sabab sin bahu talion mo isab kuno di manutbas bang kuno ang kamulan dito siya manutbas biad din na. Mahamot maray daw kun nin dragon kayon magguwa. Inkani way kayo sa amin bahu ni sabat makamatay manusia. Malakday magtuy. So yat tuy sabin piyanglangan sina kami salat. Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-uwi niya madto pa Hafsa lang niya Rasulullah biya dagbus bukun mahamot in kuan lang niya kun marelong sina Rasul sallallahu alaihi wasallam niya baka sa kulong niya haway sin kuan sin Zainab binti Jahash nakainom makulong niya kuan ataw nakakaon ako ben masubin Rasulullah si malim ay ya Rasulullah biya kaw dagbus kaari nakakaon sinamin ini maghafir in mugfur di ko kayatan mangunutod siya kahoy ataw bungang kahoy ataw uno kay di pagkaon sin Arab Allahu alam bang unutod sana aun mamalimo siya sa bukon marin hamot niya. Namit timbi kalisuan sin Nabi SAW. Ay kau bukon amit tin sabab. In sabab hinang akal buddi sing kaasawan sin Nabi. Labi lawan Hafsa radhiyallahu anha. Sabab sin malisu silen Rasulullah maglugay-lugay dito ha biya ini ben labi luwa dito kan ini Zainab binti Jahash. Ya malisu sila igil labing gua. Na nakaya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ang biat tulong niya sari na. Di na kulong niya kumaon lang niya magbalik sing kuan ta haramun ko na lang niya baran ko sa lang edya kong baita kanila. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam di na ako magkaon biat na ako minom sa lang ay ko magbaita kanila. La tukhbiri ahadan lang niya. Ay ikaw lang ang baita kanila. Di na ako lang kumaon. Wasin yatu liabayan sin zaman, liabayan siya oras paadlaw. Pia turunan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat in nabi niya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik Wallahu ghafurur rahim. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kau nabi sin Allah ta'ala may ta'mu haramun in pag-inom pagkaon hialal kay mo sin Tuhan mo Rabbul Alamin aw kalong niya agarun mo keng karidaan kabayaan sin asawa mo ding sin kabayaan sin Tuhan mo Rabbul Alamin wallahu ghafurur rahim. In Allah subhanahu wa ta'ala bang ulungon bang kasigon natay ma sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin may taayat tu bihat tu hiyaram ko sin bukun dati haram ding ha hukuman sin Allah ta'ala. Nabitan na siya sin Allah ta'ala in mga asawa mo bi ini ben nagakalbuddi nga pagkat tu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbalik babay sin Hafsa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabot niya bi ini long sin Allah ta'ala وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tulong ni aun biya mga piyaghihong hakasan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiban ang asawa niya at inahambok din ang mga asawa niya sin mga kabtangan biya ini indi na siya minom in biya ini bihaon nabita ni sab sin asawa niya ya Rasulullah pasasin dia bukun marayin kakaon mo bukun biya ini wa adharahu Allah alaihi nabitan sa sin Allah ta'ala in para kala yan akal wuddi ya Muhammad wa arada an bahad iman bayta aray sin Allah ta'ala in mga biya ini yawn di makajan yawn bayta yung hiram mo
ampa iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min asawani falamma nabba'aha bihi bitan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ya Hafsah bukun haramin bi'ini bihaun hiyaranku pawaranku halal dengan Allah subhanahu wa ta'ala unuturin in nahinang niya may tak kamu bihannya may tak niya kulungnya pegak kalbut dihan hat saja aku ridtu bi'ini nakainom nakasurmad tu pabahikuan bi'ini imihan kamu bi'ini in pagka hamutan niyo ka ako diugalan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam uy long sinapsawa ino lang ya Rasulullah bukun biat tu long sinasawa isu lang yung nagbaita kami Rasulullah may talong niya bunal bahasa kuan bahasa sin mataod ben kuan sin kawabayan tabiya da kumanisab milyon tabiya ay bukun lang ya Rasulullah bukun wairun kami na wairun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long ya ini pag-us niya betan beto nag-deny in asawa halong sinasawa may talaga siya nagbaita kami ya Rasulullah isu lang yung nagkuan may ta kuno bahasa uno bunal bahasa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabba'ani al-alimul khabir in nagbaita ka kulong niya Allah sinbiat tiniyat niyo bet tinakal niyo kako diugalan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkan piarahan pia turunan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat in dua asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Hafsah ibn sin Aisyah lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ long sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kamu long niya magtawbat karwayan faqad sagat qulubukum na lumanu in pangatayan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala ring akal niyo kakahinang ni bang bat sa bahati niya dahon niyo magkuntararaw ni pakita ni daw ni magsulang in Nabi sallallahu alaihi wasallam bunnal tud in Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan gapi sin nabi niya Allah subhanahu wa ta'ala ngumapi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam agad pain Jibril alaihi salam iban sin mga tao mu'minun iban sin mga kamalaikatan-katan dumugal kani bang dumugal in Rasulullah kaniyo amin talakan niya kamu sambilin Allah ta'ala gapi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin malaikat Jibril iban sin kamalaikat iban sin mga mu'minun suhati niya mga palanggon ha kami Islam amoy nindeng ha mga nahinang daing ha mga nahinang salla sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niya akal sin asawa amunin Hafsa bint Umar radhiyallahu anhuma wa anhum ajma'in hangkan daing ha mga nasabot riwayat daing ha mga riwayat nasabot ha kitab sin tabaqat Ibn Sa'ad لن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة ثم ارتجعها وذلك أن جبريل عليه السلام قال له أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة داي برا حديث نصبت رواية كتاب سن طبقات ابن سعد لون يبنى تولي النبي صلى الله عليه وسلم بكسنيا kaya talakan na kaminsan talak panagnaan ihafsah mayta sab sinbiat tin sabab amin maladjin akkal sokat na mataud bihan hatinin in sila halaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magkalua na kanya-kanya amin ini hati niya bang makato kanya-kanya raket pa amin biad din sumub doon kay mudaranin bana mo atawin yat tu pianglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sunahin ang sabab kaya amin bukit sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Hafsah day para timurun in Jibril alaihi salam in Rasul sallallahu alaihi wasallam bedagbus mula-mula hinang ni sabati kadto lesson kan Hafsah day para piaturun sin Allah ta'ala in Jibril alaihi salam dimatung pa Nabi sallallahu alaihi wasallam lang ya Muhammad utunga magbalik ya Hafsah utungalong yung magbalik kay Hafsah sa longin siya yan sawama qawama
babae ini baing puasa, babae magpupuasa daran, artinya bang makatu long sin Tagalog matimpe, unuban, masabar siya, matahan, hakaymanan mga parakala pag ibadat, malain kanisab, diha parakala sin pagbana na di ta mablame ka, ayan biat tutudin inday nga mga pangadatan kailo. Nalong sin Jibril alaihi salam utunga siya magbalik, asawa siya magbalik. Ha, adalah mayroong panakawa ding haidda atau wakbang nakawa ding haidda asawa siya magbalik kawa. Sabihin siyan baba ilong niya ini masub magpuasa magtahan iban mabuntul iban long ya Muhammad insiyayan asawa musia hasurga. Allahu akbar. Asawa musia hasurga. Hawaktu kia talakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Hafsah pagdungog sin Umar wallahi insusa sin Umar bi anakuhan. Maita, pasal mabugto yung parsupatan nila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud mabugto parsupatan para kala amuin hati niya para kala ini pag ugangan. Mahinang niya ugangan in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na pagput sin Umar pagdungog da sin biat wallahi insusa sin Umar na kauno. Deng ha mga nara susa sin Umar biya agon nalawa siya sa yung mukitaw nagulin siya ini kuan bihan ini lupa mong mga kato bagunbon biya sinamin susah niya to ini biudbud niya pauni hati niya beragbus nag ini baha pangatun niya limummi in Umar hapangat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinang kiyato niya pauni biyan biudbud nin in kuan in amin ini bagunbon long niya wayrun po sin Umar biya ni sin anak niya hati niya Hafsah maita pasal bang katalakan ini in kuan in anak damikyan gumaan na maksud dito bukun na mabugat ha pangatayan sin Rasulullah in Umar gumaan ha pangatod niya saan ha dalam biyat to biya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salam dia aknin Allah in Jibril alaihi salam pasampayan kabtangan in Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mula-mula hambuk reason in hipabalik hipautung magbalik in asawa in Hafsah sab in Hafsah yan tau marayaw tau biya ini tau surga iban asawa sin Rasulullah surga hikaruan ya reason dengan mga nasabot day sabdendi pangmulyahikan Umar dengan Allah subhanahu wa ta'ala amo yattuin dengan mga amoin kalabbihan nagjatuh ha ina sin kita nyo Hafsah iban sin maka natu isab matakaddam dengan mga pangadjian addat sin kababaihan natu amuin mahukaw ha hinang mamahukaw wallahi mahukaw para kala pagyanong pagkalua may sab kay nga tanta sindi sila mabayain aun mahinang nila kuntarin tay mahut nila babae ha para kala sin pagkalua para kala paglasa sana misampay sa biyad din in agama Islam labi maingat in Allah subhanahu wa ta'ala magpatup sin unin wisdom dang may hinang niya syara in makajari mag-asawa ruwatu upat hangan in babae asawahun mo in hikarayaw kay mo. Sa buko ning katan sin babae asawahun hikarayaw kay mo. Ara kali hikarayaw pa kay banan. Sa bangkay mo pini issue in amuin hikarayaw kay mo. Dahil ha mga kababaihan. Bang hatatab murid dah hikarayaw misan ba sa lingkat biradali. Bang di dah hikarayaw ara kali ikawi asadya kay mo. Kaya lang huwag ka lang humanap ng pangit na para ibigin mong tuwan na maging asawa. Hindi naman ganun. In pag yan dito way nagkita pangit or hindi or ano, yung maging asawa na mabuting asawa para sa'yo. Yun lang naman ang hingi ng ano natin. So biyatin in konsin agama Islam na doon mayan kailo iasawa na nagbalik sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam Hafsah yutong niyara sabsin na kailo biyatin kaptangan biya sampay sin Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salam iban sin pangmuli haama amuin taurakula daing ha mga sahaba. So nahinang yatto pamintangan long sin Umar radhiyallahu anhu anak long niya ya Hafsah bangbat sa biurit ko sin Rasulullah sin buwit panagnaan ang paniya ko iyutong niya sawa yat tulong niya pangmulya hikaku banglong niya hinangun payat to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magbalik hati na hibukit niya ko hibukit hikarwa la ukallimuki abadan di takaw lang niya rahon magbisya ramay ta bunnal tuud indusamu
Bunal-bunal to indusa mo. Ayaw mulong niya paru kala magbalik in Rasul sallallahu alaihi wasallam sinlangay mo yan. Nari nga dalam yat tunahinang pamintangan sin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam liasan niya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sin lasa purna wayroon na joke, wayroon na drama, wayroon na amin ini akal budi, wayroon na paglaog. Liasan niya sin lasa karna Tuhan Rabbul Alamin deng karya sali sana maba maglambing hati ko maray wrong way in paglambing niya abet tu kahala maru kalin Nabi sallallahu alaihi wasallam bet ang hati niya mga palanggon na mga Islam bukon ing katan sin joke ya sin lambing kabayaan sin bana para kala aun sayon bukon hamud sana ala kulli hal in maglaki bini sana impianglangan sin ama sin Hafsah amin ayaw niya pagparukalo ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bukon katutupan iban bukon namin may tayo si parukalo ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sin dosa sin Nabi yat din biya mga kuwan dito sin ama. Sa nakailo in Hafsah, hazaman niya to kulang pareng ha mga kababaihan in maingat magsulat magbasa. Ampain Hafsah radhiyallahu anha, maingat siya magsulat, maingat siya magbasa. Hangkan deng ha mga ini pagturun sin wahi, deng ha mga magsusulat, deng ha mga ini magsulat siya sa bukon sin inda diaksin Nabi, sa asawa sa sin Nabi. Sa maingat siya magsulat. Sambil natipun in katan sin bakas kaya pagsulatan sin ini Quran sin mga ayat dengan paipa niyo pa mga bukog sin hayop pa mga ini pais sin hayop pa mga pa ini uno-uno pa ini kapagsulatan dito tipon kan Hafsah mayta pasal maingat siya magsulat maingat siya magbasa iban asawa siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya sali dito biutang sin ini mga sahabat ha asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siara indeng ha mga maingat magsulat sin zaman nito deng ha mga maingat magsulat dengan mga kawayan sin zaman nito. Doon natipon. In amin balibak kasi namin kit sin sulatan sin ayat. Doon ka na natitipon. Sambil di magpak hapamarinta sin Uthman. Kiyawa yat tupiyanga sin Uthman katan dengha lima niya. Hiyang buok siulat na tuod pa. Amin ini pagsusulatan maray orang nakahapais. Ini kambing pais sapi. Amin mahinang na syabi kari. Ini buk biha ini kari. Lisulat na rin dito in sulatan sin Quran katan ipuasyat to ampasiyunog inamin ini mga nakauna pagsulatan sin ayat timurun yan in kalab yan sin ina na tumulya radhiyallahu anha sambil kailo in ina na to kalasahan Hafsah bint Umar radhiyallahu anhuma miabot pen ummul niya pahika 41 Hijriyah atin maksud pagsud nila pa Madina nag-start na asawa sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ika 3rd year ika 2 tahun sin Hijriyah miabot pa hika 41 hika kapatan tag-isa itungan ika kapatan tag-isa tahun sin Hijriyah am pakailo nawapat in ina nato kalasahan ummul mukminin Hafsah bint Umar radhiyallahu anhuma wa anhum ajma'in mga palanggon ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala in suy-suy sin ina nato ini bukon datud mataud sana in pamintangan dito makawa sin kita niyo biya na sin nasabot biya din lasa ni Rasul sallallahu iban biya din bungis niya isab narararing ha amin ini imaanggil ngan sin hayop mabungis damikyan in amin biya mga akal bud biya tunahin ang pamintangan danan kaya turun sin surat Tahrim sambil kaya pag-aman sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil miabot ding ha mga sabab kaya buwit sa Nabi sa buwit panagnaan sambil kailo asal na siya taumarayaw nagduruhon indayaw niya amuin nakabalik siya palima sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab in siya tausurga iban asawa sin Nabi surga lagi pang mulyahi haama niya radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in mga palanggon ha kamasin Allah ta'ala pagmapan hati kumari nakahaba in kaptangan sin kami bang man yato natahitid nato kaya tagdan nato dengha ina nato kalasan Khadijah bint Khuwailid ubos ikaruan niya nasuy-suy sing kita ni ini Sauda bint Zam'a damikyan in Aisha bint Abi Bakr in biyaw ni kaupat in Hafsah bint Umar radhiyallahu anhunna wa anhum ajma'in mamaid kami halapal kasilasa mga palanggon ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang mayan masawa matun kanyo in kabtangan iban masawa in kakawa siin kuwan nato
In mahal ka dito kamu nakapasampay kami sin amo indakangan namo iniri namo kamu pabayaron libre indakangan namo be online sa bingkatan yan nagla-live sin mga jacket sin mga gamis sin katan siya magbayad di kamu free wait kami halapal kasilasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.